Oh. Goose, welcome to our new video. आज के वीडियो में खेल रहे थे भाई टिमलिविल। अबे ओए मैं ले रे। इतनी छी भाई। तो टिमलिविल यार आने भाई एक तो वीडियो अपलोड कर दिला। टिमलिविल इज कमिंग। चले इसके भाई टिमलिविल है। चले इसकी। ये साला सुन। अबे ओए तो भाई আমি বলছিলাম ওই ভিডিওতে 30 সেকেন্ড না 40 সেকেন্ডের ভিডিও ছিল যে আমি বাড়ি বানাবো টেলিভিশনে আমি অত টুরও দিইনি ভাই তো দিস ইজ आवर स्पॉन ये नहीं भाई वर्ल्ड डैश भाई किन स्पॉन होगा बोला একটা সাত কোটি দি ভাই এদিক যেতে আর এখানে খাই কিছু নাই ভাই এখানে কিছু বানাবো ভাবছি এবার দি ভাই যাবা আমাদের টাউনে এখনো বাড়ি অত হয়নি ভাই এখানে একটাই বাড়ি আছে যেটা আমার ভাই আর করনা यस কমেন্ট ডাউন দের মাঝে বাইরে কিরকম হইছে ভাই 2 মিনিট বলে 2 ঘন্টা লাগা দিছিলাম বাড়ি বানাতে তো ভাই मेहनत को पुकार लो और भाई ভিতর দিয়ে দেখার বাড়ি এখানে হলো স্টোর যাচ্ছে এদিকে একটু ভালো আছে আর উপরে ভাই আমার নরমাল রুম মানে বেডরুম এই যে আমার এটা এখানে বেড আছে ভাই এখানে চেস্ট আছে মেলা আর এখানে ভাবছি এনচেন্টিং টেবল লাগাবো কিন্তু ভাই ডায়মন্ড নাই यस वी आर गरीब और इस गरीब की माँ की अबे ओ कूद गेली ओए कोते आছিস सीधा हाथ में रो कैसे जाएंगे ओए सुन ये बोल तेरे पास ये आर्मर कैसा है बांग्ला से बोल भाई हिंदी कैसे हमें म्यूट हो जाएगा तो लग बे है लग बे दे ले सारा जूते फीसो टीवी नहीं ना हम इच्छी अबे जिनसे के मोबाइल काम कर ये धीरे देखी पड़ा आए भाई मैं बाड़ी जाए होए फोड़ूंगा गांड मार दूंगा ज्यादा बोलेगा तो अरे बैठ ले एक हाथ और करेगा बदतमीजी तो हाथ मेरो से बिजले अरे बैठ ले अड्डा पिछने फैलाई तू भाई बैठ काना है की किছিস জানি জের বাড়ি বানাবি তোর আমার বাড়ি থেকে দেবো না আমাদের টাউন ভাই টাউনে একটা বাড়ি থাকে নাকি আমি বানাতে সাহায্য করবো চল ওকে তুই ভাই ঘুট গাড়ি লে আমি একটা জায়গা খুঁজি ভালো করে এর বাড়ি কোথায় বানানো যায় ভাই এক কাম করবো আমি দেখাই আমি বানাবো এইখানে এই জায়গা ফাঁকা মেলা ফাঁকা ভাই এই জায়গা নাই वाटर कैट अच्छा सारा काम को कौन जगह अभी दिखा नेम टैग देते हैं ना अबे ये बार भाई ये देखो पानी ढेल ले उठा এখানে ঢাল ঢাল কত বড় বাড়ি বানাবে এত ঢেল দিছিস ভাই কেন আমি বানাবো আর দেখেন না ঢাল ঢাল না বুঝে আল্লাহ উঠে ঢাল দাও আমাদের আমার সাথে বেশি বাড়ি তাহলে একটা ক্লিপ খেতে হবে না আচ্ছা কই দিলাম
अरे जाना भाई। भाई इस माइनक्राफ्ट की माँ की भाई उधर खा लेगी सासे बे दे तो अबे আমার হাঙ্গার নাই ভাই কি না হাঙ্গার তোর তো সব দিয়ে দিলাম তুই দিবি নাকি না দে 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 আর আগে আমি মেরবো না হবে না আমি মেরবো আমিও মেরবো তাহলে আমিও মেরবো আচ্ছা দে 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 ভাই দে 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 दे दे वजह दे हम दे दे छुट्टी लगाई हुए তো আমি থাম আমি বাড়ি থেকে আসছি খাওয়াচ্ছিলাম অনেক ফুড আছে সবাই নাচিস কেন গুড নিলাম ভাই দিলাম না নিলাম ওসে এক্সট্রা 15টা আছে 15 ও 20 মানুষ সাড্ডা দিলে হড়িয়ে ও মেরি মা ও আল্লাহু আকবার ওই আব্দুল্লাহ তেরি মা ओए मारले तो गान फटानी हुआ सीरियसली तो नहीं दे सकते हंगर नहीं है तुम्हें क्या ओए काली बकरी ने रास्ता काट दी और मैं उसको काट दूंगा तोड़ दूंगा ओ भाई हम बढ़िया दम चलेगी अल्ले अल्ले स्टोन ले ले अच्छा नहीं मगर स्टोन ओ থাম দো তো ভাই এর বাড়িটা বানানোর পর দেখাই দিই